हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मिस लाइफस्टाइल। तो आज है मेरी छोटू मामा और छोटू मामा की 25th मैरिज एनिवर्सरी। तो मैं और मेरी पूरी फैमिली जा रहे हैं। मम्मी जी और पापा जी का भी इनविटेशन था, लेकिन वो लोग कोरोना की वजह से कहीं जाते नहीं है। इस वजह से मैं, जॉय, मेरी मम्मी पापा और मेरे भाई और भाई की भाभी, हम लोग 6 जन जा रहे हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को भी ले चलूँगी। हम लोग सब तैयार हो गए हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मैं आप लोगों को ले चलती हूँ। हम सब सज सवर के तैयार हो गए हैं। हम लोगों के सजने के चक्कर में पापा रेडी होके कब का निकल गए हैं। मैं अब सबका लुक दिखा रही हूँ आपको, वेट कीजिए। सो ये देखिए, ये है जॉय का लुक। सो दिस इज जॉय। सो ये देखिए, ये है मेरा लुक। मैंने ऐसे पिंक में 3D समथिंग प्रिंट, और ये मैंने चूड़ी के साथ कोलैब किया है। आज मैंने छाका पोला नहीं पहना है फॉर अ चेंज। तो चलिए अब मैं मम्मी का लुक दिखाती हूँ आपको। सो ये देखिए, ये मेरी मम्मी की लुक कितना सुंदर लग रही है। ये मम्मी ने भी एक 3D साड़ी पहना है सिल्क का। ये देखिए मेरा भाई का लुक। ये है मेरा भाई का लुक। सो ये देखिए, ये शूतों का लुक है। तो पहली बार शादी के बाद वो कहीं जा रही है, इनविटेशन। तो एक्साइटेड। चलिए हम लोग निकलते हैं अभी। ठीक है। जाओ मत। चलिए। सो हम लोग नीचे चले जा रहे थे। उसके बाद हम लोगों को याद आया कि हम लोगों ने गिफ्ट नहीं लिया, तो जल्दी जल्दी फिर से गिफ्ट लेने के आ गई हूँ। तो चलिए 2 गिफ्ट लेके अब मम्मी चली रही है। चलिए चलो बटाटा बाय। हाँ भाई चलो। सो अभी 11:15 बजे हैं और हम लोग निकल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अब कितने टाइम में हम लोग पहुंचते हैं। चलो फाइनली ना जॉय मेरी कैसे। सो जेठी को टाटा कर दिया, अब चलते हैं। धूप निकल गया है, इतना खुशी हो रहा है मुझे। सुबह इतना बारिश हो रहा था और अभी इतना धूप निकला है कि मेरा हाइलाइटर चमक रहा है ना। और तेरा देखिए, इधर आ। क्या नो? पापा आ गए हैं, तो पापा का लुक भी दिखा दे रही हूँ मैं आप लोगों को। 1 मिनट। सो ये है पापा का लुक। हाय बोलो। सो चलिए हम लोग फाइनली निकल पड़े हैं। ये देखिए सबको, पीछे भी देख लो सबको। सबाई हाय बोला ना। हाय 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 हाय। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मैरिज हॉल। 1 मिनट। ये देखिए हमारा कार, ये वो लोग निकल रहे हैं और ये है मैरिज हॉल, देख रहे हैं। तो ये है मैरिज हॉल। सो चलिए चलते हैं अब।
কি হচ্ছে? হাই, কখন এলে? হাই হাই দাদা, হাই। এই তো নিজমার গাড়ি দেখলো না, সবে গেল। হাই, বিয়ের সাক্ষী হয়েছে মেজো মামা। सो अभी रजिस्ट्री हो रहा है। ডাকছে এটা কি করেছিস? নিদবর অর্ধেক সময় তখন ল্যাংটু এক ঘুরে বেরিয়েছেন, এখন তো আর পারবেন না। দেবো, দিয়ে দাও না ছোটো মামা, ছোটো মামাকে তুমি দিলেই হলো। আগে মালা বদলটা হয়ে যাক, দেখি সাইড কাটি হলো। চলো চলো চলো, দাঁড়াও, আরে পড়াও, সরি, মুখটা এদিকে, এদিকে কোথায় গেল রে? পড়া বলছি আমার ছোট ভাই টাকা। ও সরি, আমি আবার চলে এসেছি। ও বড় বলছি কখন এলে? এই দিদি এসছে। মেশো এদিকে এসছো, ডিলিট করবে না আর। এই 3 নম্বর আঙুলে হবে না, 3 নম্বর আঙুলে যা। তো এই আবার কি হচ্ছে? 25 বছর বাদে আঙুল চেঞ্জ হয়ে যায় নাকি? বললে হবে না। সব মাঝখানের ফিঙ্গারে পড়াচ্ছে। এবারে একটু আঙুল দুটোকে এভাবে দেখাও, দুজনে তুলতে পারছো? আঙুলগুলো আরে দেখাও ফটোতে। একটু চুল ধার দিয়ে দে ছোট মামাকে। সুন্দর লাগছে। একবার মালা বদলটা হয়ে লাইক করবেন, বেশি করে সাবস্ক্রাইব করবেন। আমি বলছি, আমি আমার বউ কিডনি দিকে দেখাও, আমার একটা বছর কিডনি আর ওর বাচ্চাটাকে আমি দেখাচ্ছি। হাই টিটকে
এই ঝঙ্কা, আরে ঝঙ্কা, এই দাঁড়া মামু বুঝু বুঝু না। হাই দিদি, আমার হাত থেকে নিলাম, আমি আরেকটা নিয়ে নিলাম। এখানে ছড়াছড়ি বলতে চাইছে। तो चलिए मैं दिखाती हूँ केक की पिक्चर। আরে সেটা তুমি মাইকে বলো যে অপারেশন হয়ে যাবে, কিন্তু অপারেশন হয়ে যাবে। আজকে আমাদের একটা অসাধারণ দিন, আমরা সবাই যারা এখানে এসে পৌঁছেছি, যে উপলক্ষ আমার কলেজের বন্ধু সিদ্ধান্ত আর ওর বউ তনুশ্রী দুজনে মিলে একসঙ্গে কি করে পারলো জানি না, কিন্তু 25 কাটিয়ে দিয়েছে। এবং তার ফলে আজকে একটা আমরা সকলে মিলে অসাধারণ দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি। কেক কাটা শুরু হচ্ছে এক্ষুনি। আপনাদের সকলকে অভিনন্দন যে আপনারা সবাই সময় এসে পৌঁছেছেন। অসাধারণ সমস্ত পুরস্কার, ফুলের স্তবক টবক রয়েছে। এটা একটা অন্যরকম অনুভূতি কিছুদিন আগে আমাদের হয়েছে। তো সিদ্ধান্ত হচ্ছে আমরা অলোক, সৌরী সব কলেজের বন্ধুরা একসঙ্গে ওর সঙ্গে রয়েছি, প্লাস ওর সমস্ত কলিগসরা রয়েছেন এবং আত্মীয় স্বজন সবাই আছেন। আমি অলোকদাকে স্পেশালি অনুরোধ করছি আসার জন্য। তিতান আরে ভাবে ভাবে কিন্তু তোর ছেলে। আচ্ছা, বিয়ের যে নির্ভর ছিল, আপনার নাম কি? এই দিদা তোর ডাকছে রিচার্ড। রিচার্ড রিচার্ড পর্যন্ত এখানে হাজির, মানে এটা ভাবা যাচ্ছে না। মানে আপনারা কে কি ভাবছেন জানেন, আমি কিন্তু থ্রিল। সো রাইট নাও দিস ইজ দ্য অকেশন। আমরা বাঙালিরা এখন যে কোনো অকেশনে কেক কাটতে অভ্যস্ত। তো আজকে সেই কেক কেটে আমরা শুরু করছি। সাধন, সিদ্ধান্ত, আরে তনুশ্রী প্লিজ, সিদ্ধান্ত তনুশ্রী প্লিজ কাট দ্য কেক। চলো হাততালি, হাততালি। এই সময় অরুণদা থাকলে একটা ভালো কবিতা বলতো। ঠিক আছে বাবাকে আমি উলু দিতে পারি না। 50 বছরে যাতে আমরা সবাই একসঙ্গে এরকমভাবেই থাকতে পারি, সেইটা কামনা করে আমরা ওই কেক কাটাটাকে সার্থক করতে চাই। আবার 50 বছরে হবে। আচ্ছা, আপনারা সবাই ওকে নির্দেশ দিল যেন আগে রাত্রি পর্যন্ত মালাটা না খোলে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এই বিষয়ে আমরা বললাম ম্যাচ রেফারি হচ্ছে তিতান। তিতান দায়িত্ব নিল এটা। तीतन आगे ही ना बोले दिलो। तो केक कटिंग सेरेमनी कंप्लीट हो गया, बहुत मजा आ रहा है, फुल ऑन मस्ती हो रहा है। और बाप कुछ भी करे जा रहे हैं। দেখলাম তুই 14-25 জিনিস জানিস মাম্মা, আমি তো বড় হয়ে গেছি। धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरी दिल को चुराना, तुमसे प्यार में है कितना जाने जाना।
তাকাচ্ছেই না দেখো। ফার্স্ট ক্লাস। আরে পাশে দাঁড়াও। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। Stop. It will be a journey from 20 feet to 50. धीरे धीरे आना। আমি কোথায় উঁকি মারছি দেখ। সেই এই ঘরটা না মনে পড়ে, তুই নর্মাল তুই এক কোণে বসে মশারি টিটকে ये शादी का कार्ड है। এটা আইবুড়াবাদ। এই তোতা তোতা এটা তোতা এটা তোতা এটা লিটো এটা দিদি এটা দিদি এটা দিদি এটা লিটো মিমি লিটো এই মিমি তোতা কোথায় গেল? এই ছোট মাসি কমন ড্রেস একই কাপড় দিস আমার পাঞ্জাবি। ভালো আছো? একটু খুলে পেলো ফটো তুলে নি একটা। হাই করে দাও। ডিলিট করবে না ফ্যামিলিতে মেসেজ ডিলিট করো কেন গো? এ আমি 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 ওলে মা দিদি লাস্টে আলমারিতে ঢুকিয়ে দিলি ওকে। করে देखते देख। अच्छा ये जो गाना आप लोग सुन रहे हैं ना बिल्कुल भी कॉपीराइट मत देना क्योंकि ये गा रहे हैं मेरे छोटे मामा। बोल रही हूँ मैं नहीं तो देख लूंगी। बोले दे कॉपीराइट ना दीजिए। इसका कॉपीराइट लेना सख्त मना है क्योंकि ये देशभक्ति सॉन्ग इज सॉन्ग बाय ऑल छोटे मामा।
जाने या मैं जानो प्यार में होता है क्या जादू तू जाने या मैं जानो रहता नहीं क्यों दिल पर काबू तू जाने या मैं जानो तू जाने मैं जानो तू जाने या मैं जानो सुपर। अभी बड़ माछी চলো আরেকবার ব্লগের জন্য Essa vassoura merece gafaris, não mocani. Você faz sufrida. এটা কোন মাসে খিস্তি কাস্তা না তো? Não, Rashian. হ্যাঁ ঠিক আছে কেউ বুঝে না। Não parece ter bocote. আমি একটা Ulapa. ये क्या है माथा बच्ची না একটা বার বুঝলে না কোচি वो এই দেখ গুঞ্জা ভুঞ্জা এই গুঞ্জা যে ভুঞ্জা হ্যাঁ হ্যাঁ ও তাই বলেছে বলে হয়ে আজকের ওর একদম মুড ভালো না রে বাবার ডুপ্লিকেট गप्पे मारते मारते टाइम जा रहा है। अब हम लोग खाने चलेंगे तो चलिए खाने चलते हैं। अभी हम लोग खाने बैठे हैं। हेलो बप्पी, कैसा लगा खाना? हाँ खाना कैसा था? खाना कैसा था? हम लोगों का खाना वाना सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग घर वापस चले जाएंगे। छोटे मामा छोटे मामा से थोड़ी सी मिल लें, उसके बाद हम लोग चलेंगे। तो चलिए नीचे चलते हैं। चलिए चलते हैं। तो शुद्धबा पहली बार आफ्टर मैरिज वही इनविटेशन, हाँ बहुत अच्छा लगा। चलो खाने से ज्यादा एंजॉय किया। बोलो बोलो की करबे बोलो बोल की करबी की করছে ভাবি? हो गया हम लोगों का घूमना फिरना बहुत अच्छी तरह से हुआ। चलिए अब हम लोग निकल पड़ते हैं। कतो लागे। अब प्लान हुआ है कि हम लोग जाएंगे दीदी के घर। तो चलिए वहाँ ही चलते हैं। আমরা এখন যাচ্ছি তিতির বাড়ি। ও আমি হিন্দিতে বলি না। সো हम लोग अभी दीदी के घर जा रहे हैं। दीदी ये है ঝিঙ্কা চিকা। ये চলে গেল তিনখানা। কি চলে গেল? যা বেলুন। আমি ওকে দেখাচ্ছি এরকম বেলুন তিনটা বেরিয়ে গেছে। ওই দেখো না দরকার নেই। না জায়গা নিয়ে আছে ঠিক আছে। বেলুন নিয়ে আছে আছে। আরে ওরা দিচ্ছে না। আরে গুবলু গুবলু আলি বাবা পুরি কেটে পড়ে গেছে। ভোগ কাটা। চলো চলো কি তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাচ্ছে সব কাটা। চলো যাও যাও। हम लोग वापस आ गए हैं। ये देखिए सबको एक बार हम लोगों के दिखा दो। हाय ओ बापी ताकाओ माँ ताकाओ।
ये हाय हाय जॉय टीटू हाय। सो चलिए हम लोग लौट गए हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग पर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।